وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أستستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pertajam di dalam bulan suci Ramadan ini, kita pertajam lagi nilai-nilai takwa kita insyaallah Subhanahu wa taala, sebagaimana maha dahsyat keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan pada saat sekarang ini, dan relatif lebih cepat untuk meraih takwa itu sendiri, karena mulai dari sejak kita puasa, menahan diri dari lapar, minum, dan syahwat kita, di sanalah malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita, para jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput rahmat Allah. Rugi rasanya kalau kita tidak meraih fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi rasanya. Karena semenjak kita berpuasa dari pagi, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, kita selalu dalam doanya malaikat, istighfarnya malaikat. Yastaghfirullahu lahu, mohonkanlah ampun kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan ikhlas, dengan ihsan, dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah sekalian, sehingga sangatlah senang rasanya, bahagia rasanya, sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu mendawamkan diri kita mengerjakan sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ini sesuatu yang membahagiakan, sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Surga sangat senang kepada 4 tipe hamba Allah, 4 tipe orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran. Talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, khatam. Dia amalkan tiap hari itu, isi malam-malam Ramadan dengan menghidupkan, menghangatkan malam-malam Ramadan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan penuh mengilhami makna-makna kandungan Al-Quran. Ketika kita hanya sekedar mampu membaca, maka bacalah, mengulangi ayat-ayat suci Al-Quran,
orang yang dirindui oleh surga untuk dimasuki yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidah dari perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, disinilah esensi daripada puasa itu sendiri. Ya. Orang yang jaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga rindu kepadanya. Nah, ini jemaah. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'ad. Ya, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Memberikan infak, sedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, sebenarnya ini adalah memang dikeluarkan di bulan suci Ramadan, karena memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh sangat mulia. Oke. Jadi khusus di bulan suci Ramadan rata-rata adalah orang yang menahan diri dari lapar, menahan diri dari ingin minum. Okay. Maka kalau di bulan ini kita lakukan itu, berbagi takjil, berbagi makanan, saling ini tukar makanan, tukar berbuka puasa, Masya Allah, tabarakallah ta'ala, sungguh indah, termasuk orang-orang yang dirindui oleh surga. Gitu ya. Wassaumu bisahri Ramadan, yang dikangeni oleh surga yang terakhir adalah orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah ta'ala, mampu berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, adalah termasuk orang-orang yang dikangenin sama surga ini. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah, sahabat-sahabat muslim, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Maka marilah kita ambil hikmah puasa ini, kita terus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwa minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.